تیسرے لیول کی پریڈکشن بہت ہی کمال کی ہے اور یہ آپ کو چونکا دے گی. اس میں پچھلے تمام جو ورلڈ کپس ہیں ان کے سٹیٹ کو دیکھ کے بتایا جائے گا کہ کون سی ٹیم جیتے گی. وہ سٹیٹس اتنے سٹرانگ ہیں کہ کوئی بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ کون سا ملک جیتے گا. اس وقت دنیا میں فٹ بال فیور پورے عروج پر. Buenos Aires, lárgate a la calle. Madrid, a por ellos. Feel the global fever. چونکہ جلد ہی ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان 2026 ورلڈ کپ کا فائنل ہونے جا رہا ہے. He takes it past the defender, streaking forward for Argentina. He's going to strike it. The keeper is flying across. Can he get there? Goal for Argentina. ورلڈ کپ فائنل سے پہلے پریڈکشنز کا بازار گرم ہے تو اس لیے چند گزارشات ہماری بھی سن لیں. نمبر 1، اس ورلڈ کپ میں پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر جو پریڈکشن ہے وہ کیا ہے؟ دونوں ٹیموں نے ارجنٹینا اور اسپین نے 6 میچ کھیلنے ہیں اور 6 ہی میچ انہوں نے جیتے ہیں اور دونوں ٹیموں نے 11 گول سکور کیے. اسپین کے خلاف 1 گول ہوا ہے جبکہ ارجنٹینا کے خلاف 6 گول ہوئے. اس لیے اسپین کے جو چانسز ہیں وہ 55% ہیں اور ارجنٹینا کے 45%. اس کی کیا وجہ ہے؟ چونکہ فٹ بال کے اندر ایک بات بڑی مشہور ہے کہ ڈیفینس ونز چیمپئن شپ. تو اسپین کے خلاف چونکہ صرف 1 گول ہے. اسپین کا بال پوزیشن اس ورلڈ کپ میں 63% ہے جبکہ ارجنٹینا کا 56% ہے. جب کوئی ٹیم کا بال پوزیشن زیادہ ہو تو اپوننٹ ٹیم جو ہے فرسٹریٹ ہو جاتی ہے. ارجنٹینا کو جو پلس پوائنٹ ہے وہ ان کی مینٹل اسٹرینتھ ہے. ورلڈ کپ کے 6 میچز میں سے 3 میچز میں سے وہ لوز کر رہے تھے اور وہاں سے آ کے انہوں نے میچ جیتا. کیپ ورڈی کے خلاف، اسی طرح ایجپٹ کے خلاف اور سیمی فائنل میں انگلینڈ کے خلاف. تو جو مینٹل اسٹرینتھ ہے وہ میچ آپ کو جتواتی ہے. اور دوسری چیز جو ارجنٹینا کے پاس ہے وہ ہے لیونارڈو میسی. اس کے پاس ڈزنس ورلڈ ریکارڈ ہیں اور خاص طور پہ گول کرنے اور گول کروانے والا جو ریکارڈ ہے وہ ڈفرنس کریٹ کر سکتا ہے. اس لیے اسپین کے چانسز 55% بن رہے ہیں اور ارجنٹینا کے 45%. پریڈکشن کی دوسری جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ورلڈ کپ کے فائنل کی بنیاد پہ ارجنٹینا کے چانسز 55% ہیں اور اسپین کے چانسز 45%. اس کی وجہ یہ ہے کہ ورلڈ کپ کے فائنل میں سکسیس کا ریٹ، اسپین ورلڈ کپ کے فائنل میں 1 دفعہ آیا ہے اور اسی کو اس نے جیتا ہے. اس لیے اس کا سکسیس ریٹ 100% ہے. جبکہ ارجنٹینا جو ہے وہ 6 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچا ہے اور 3 ورلڈ کپ وہ جیت چکا ہے. اس لیے اس کا سکسیس ریٹ 50% ہے. تو یہ بات اسپین کی فیور میں جاتی ہے. دوسرا پوائنٹ جو ہے ارجنٹینا کے فیور میں ہے وہ یہ ہے کہ نمبر آف ورلڈ کپ ٹائٹلز. اسپین کے پاس 1 ورلڈ کپ ٹائٹل ہے جو اس نے 2010 میں ساؤتھ افریقہ میں ورلڈ کپ جیتا تھا جبکہ ارجنٹینا 3 دفعہ ورلڈ کپ جیت چکا ہے. 1978 بیونس آئرس میں، 1986 میکسیکو میں اور 2022 میں قطر کے اندر. اگلا پوائنٹ جو ہے وہ اسپین کی فیور میں کہ ورلڈ کپ فائنل میں گول کا ڈفرنس. ارجنٹینا نے 6 ورلڈ کپ کے فائنلز کے اندر 11 گول کیے اور ان کے خلاف 11 گول ہوئے. تو ان کا جو گول ڈفرنس ہے وہ 0 ہے. جبکہ اسپین نے 1 ورلڈ کپ کھیلا اور اس میں 1 گول کیا اور ان کے خلاف کوئی گول نہیں ہوا تو ان کا گول ڈفرنس جو ہے وہ +1 ہے. یہ بات اسپین کی فیور. اگلا پوائنٹ ارجنٹینا کی فیور میں ہے کہ فائنل کے اندر گول کتنے ہوئے. تو ارجنٹینا نے جو 6 ورلڈ کپ کھیلے ہیں اس میں 11 گول کیے، یعنی ہر فائنل کے اندر
वो 2 गोल करते हैं, एग्जैक्ट देखें तो 1.83, जबकि स्पेन ने 1 गोल किया है, यानी उनके मैक्सिमम गोल 1 है जबकि अर्जेंटीना के 2 है। ये चीज़ अर्जेंटीना के फेवर में जाती है। तो इस प्रेडिक्शन की जो कैलकुलेशन करें तो अर्जेंटीना का चांसेस 55% बनते हैं और स्पेन के 45%। तीसरे लेवल की प्रेडिक्शन बहुत ही कमाल की है और ये आपको चौंका देगी। इसमें पिछले तमाम जो वर्ल्ड कप्स हैं उनके स्टैट को देख के बताया जाएगा कि कौन सी टीम जीते। वो स्टैट्स इतने स्ट्रांग हैं कि कोई बच्चा भी बता सकता है कि कौन सा मुल्क जीते। 1930 में पहला वर्ल्ड कप हुआ, उससे लेकर आज तक 22 वर्ल्ड कप जो है वो हो चुके हैं। 11 वर्ल्ड कप यूरोप में मुनक्कद हुए और उस 10 मरतबा यूरोपियन ममालिक वर्ल्ड कप जीते, यानी यूरोप में होस्ट होने वाले वर्ल्ड कप में यूरोपियन मुल्क के जीतने का चांस 90%। सिर्फ एक दफा ऐसे हुआ कि स्वीडन में 1958 में साउथ अमेरिका की टीम ब्राजील जो है वो वहां पे जीती। अदरवाइज यूरोप के अंदर अगर मैच हो रहे हों तो यूरोपियन टीम ही जीतती है। 3 वर्ल्ड कप जो हैं अमेरिकी कॉन्टिनेंट और यूरोप से बाहर मुनक्कद हुए, 2 साउथ अमेरिकन ममालिक ने जीते और 1 दफा यूरोपीय मुल्क ने वर्ल्ड कप जीता। ये इतना रेलिवेंट नहीं है क्योंकि ये वर्ल्ड कप जो है अमेरिकी कॉन्टिनेंट पे हो रहा। 8 वर्ल्ड कप जो हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में मुनक्कद हुए और 7 मरतबा साउथ अमेरिकन ममालिक वर्ल्ड कप जीते, यानी अमेरिकी कॉन्टिनेंट पर होस्ट होने वाले वर्ल्ड कप में साउथ अमेरिकन मुल्क के जीतने के चांसेस 87.5%। सिर्फ एक हिस्ट्री में वाकया है कि एक दफा जर्मनी 2014 में ब्राजील में वर्ल्ड कप हो रहा था तो वो जीता। अदरवाइज अमेरिकी कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जब भी वर्ल्ड कप हो तो साउथ अमेरिका की टीम जीतती। तो ये 2026 का वर्ल्ड कप अमेरिकी कॉन्टिनेंट में हो रहा है। इस तरह साउथ अमेरिकन मुल्क अर्जेंटीना के जीतने के चांसेस 87.5% हैं और स्पेन के जीतने के चांसेस 12.5%। अब 22 वर्ल्ड कप के स्टैट से फाइनल के गोल की प्रेडिक्शन भी करते हैं। 22 वर्ल्ड कप के फाइनल की जो एवरेज है वो विनिंग टीम 2.5 गोल करती है और जो लूजिंग टीम है 1.3 गोल करती है, यानी 1:2 की रेशो है। तो अगर तो ये लो स्कोरिंग मैच हुआ तो 2-1 होगा, यानी जीतने वाली टीम 2 गोल करेगी और हारने वाली 1। और अगर हाई स्कोरिंग मैच हुआ तो ये 3-2 होगा, जीतने वाली टीम 3 गोल करेगी और हारने वाली टीम 2 गोल करेगी। बाकी फतह की किस्मत का हुमा का साया किस टीम पर पड़ता है ये तो नेचर जानती है। लेट एंजॉय द वर्ल्ड कप। थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन। We'll meet soon. Please stay tuned.